हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर स्वामी विवेकानंद पाठ का अगला भाग। आप सभी को वीडियो पाठ के लिए स्वागत करते हुए हम स्वामी विवेकानंद पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ तक कितना हो गया है उतना आपको समझ में आ गया है, तो मैं ऐसे समझती हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट पिछले एक वीडियो में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइम के समस्या के कारण थोड़ा सा रुक गया है, वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक निकाल के रख दो। यहाँ स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से, यहाँ पर स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। उतना ही जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। यहाँ पर क्या है, स्वामी विवेकानंद क्या करने लगे, यहाँ पर एक परमहंस को क्या है, हम अपने जिज्ञासा के बारे में बताते हैं, अपने एक इच्छाओं के बारे में बताते हैं। तब क्या करते हैं, परमहंस जी ने अपना शिष्य मान लेते हैं स्वामी विवेकानंद को। तब क्या है, यहाँ पर उनके एक परमहंस के एक जीवन के एक दर्शन से, जीवन के एक राह से, समझने की एक राह से क्या है, यहाँ पर जीवन में कैसे रहना है। और क्या है यहाँ पर जीवन दर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर सभी धर्म एक ही, सभी धर्मों को एक बताते हैं उन्होंने। सभी धर्म एक ही हैं तो उनका रास्ता अलग अलग है, भगवान एक ही है तो उनका आकार अलग अलग है। और क्या है यहाँ पर इनका एक मानना है कि सभी धर्म का एक आधार, सभी धर्म का एक नींव, एक आधार क्या है यहाँ पर, एक बुलंद क्या है यहाँ पर, एक धर्म का एक आधार प्रेम, न्याय, परहित, परोपकार को सोचना, ये सभी क्या है, सभी धर्म के एक आधार है, एक मजबूत आधार है, ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं। और सत्य के बारे में भी इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं। ये सभी एक बातों के एक प्रभाव से, इनके गुरु के एक संदेशों को क्या करते हैं, इन्होंने जनता को दिखाने के लिए, जनता को एक सत्य के एक मार्ग दिखाने के लिए, सत्य के एक मार्ग को एक बताने के लिए वह क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कब जाते हैं, यहाँ पर 1893 को यहाँ पर जाते हैं। ಇವರು ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಗಾಗಿ, ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಆಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ, ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ತಳಹದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ನ್ಯಾಯ, ಆಮೇಲೆ ಪರೋಪಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಂತಿದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಯೆ, ಮಮಕಾರ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ, ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು, ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಹೋಗಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1893ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಂತ ಒಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 1893 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. उस समय वहाँ शिकागो नगर में
सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर क्या हो जाता है, अमेरिका को 1893 में जाते हैं, वहाँ उस समय क्या हो जाता है, शिकागो नगर, अमेरिका के एक शिकागो नगर में क्या है, यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन का मतलब क्या है, पर सभी धर्मों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया रहता है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर उस सम्मेलन में इन्होंने भाग लेते हैं, इस एक महासभा में एक भाग लेते हैं। लेकर क्या करते हैं, वहाँ पर अपने भाषण के द्वारा क्या करते हैं, भारतीय धर्म का मर्म बताया और तत्वज्ञान का एक दुनिया के सारे एक विषयों के सारे एक धर्मों का हो यहाँ पर ज्ञान को क्या करते हैं, वह अपने भाषण के द्वारा क्या करते हैं, समझाते हैं। और यह भाषण क्या है, लोगों को एक हृदय स्पर्श, एक हृदय मन को छूने वाला भाषण था। और यहाँ पर क्या है, एक बड़ा गंभीर भी था और मन को छूने वाला भाषण इनके भाषण के बातों में थी, ऐसे यहाँ पर समझाया जाता है। उनके एक क्या है, यहाँ पर भाषण को सुनकर, एक वाणी को सुनकर यानी एक बातों को सुनकर क्या करते हैं, यहाँ पर श्रोतागण मुग्ध हो जाते हैं। श्रोतागण यानी सुनने वाले क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं। यहाँ पर उनको ही देखते, उनके भाषण को गंभीर से क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे मुग्ध हो जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इतना कुछ समय के बाद शिकागो नगर में क्या करते हैं, भारतीय एक क्या है, धर्म के बारे में, तत्वज्ञान के बारे में, एक तत्वज्ञान क्या है, सारे दुनिया के सारा एक विषय को जानने के एक ज्ञान को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, तत्वज्ञान करते हैं। ऐसे यहाँ पर सभी के बारे में, सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में, कैसे चलना है, कैसे रहना है, किनको हम कैसे मदद करना है, ऐसे यहाँ पर सभी के बारे में अपने भाषणों के द्वारा शिकागो नगर में यहाँ पर करते हैं। तो सभी श्रोतागण क्या करते हैं, यहाँ पर मुग्ध से सुनते रहते हैं बड़े गंभीर से। कुछ समय के बाद वह क्या करते हैं, अपने एक भाषणों के द्वारा लोगों को क्या करना है, यहाँ पर त्याग करना, कैसे हम क्या त्याग करना है, संयम से कैसे रहना है, संयम का एक पाठ पढ़ाया। संयम का मतलब क्या है, हमारे शरीर के भागों को कैसे हम अपने मुट्ठी में रख लेना है, अपने कंट्रोल में कैसे रख लेना है। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक हमारे एक इच्छा को न पूर्ण होने के बाद, अपूर्ण होने के बाद कैसे उसको हम त्याग करना चाहिए, किस इच्छा को हम पूर्ण करना चाहिए, कौन से एक हट को हम त्याग करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। ऐसे सारे पाठ को क्या करते हैं, इन्होंने यहाँ पर अपने भाषणों के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर पाठ पढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये 1893 संयुक्त ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ। ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳುವವರು ಒಂದು ಮುಗ್ಧರಾಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಮಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು
ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. नेक्स्ट इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से यहाँ पर संसार में प्रसिद्ध हुई. यहाँ पर क्या है, एक अमेरिका के शिकागो नगर में भाषण होने के बाद वहाँ पर कुछ समय तक रुके, वहाँ पर त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. इसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने इंग्लैंड और क्या है यहाँ पर स्विट्जरलैंड को जाते हैं. वहाँ भी क्या करते हैं, हमारे भारतीय के सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में क्या करते हैं, यहाँ पर इनको एक पाठ पढ़ाते हैं, प्रसार करते हैं, सभी के तरफ लोगों तक पहुँचाते हैं. पहुँचा कर क्या करते हैं, हमारा देश का एक गौरव को बढ़ाते हैं, हमारा देश के एक गौरव को, प्रतिष्ठा को क्या करते हैं, इन्होंने वहाँ पर बढ़ाते हैं. तो इनके देश विदेश में क्या है, यहाँ पर अनेक विदेशी स्वामी जी के क्या बने यहाँ पर शिष्य बने. उसमें ही क्या है, यहाँ पर कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ के नाम उल्लेखनीय है यानी लिखा हुआ है. एक लिखा हुआ है यहाँ पर मार्गरेट क्या है, यहाँ पर एलिजाबेथ इनकी बहुत ही एक अनुसरण करने वाली अनुयायिनी यहाँ पर बनकर आई थी. यहाँ पर भारत में आती है. इसमें क्या है, वह इनका एक नाम क्या है, लिखा हुआ है, लिख कर रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर समझ आता है. ठीक है. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿದೆ, ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. उनके पीछे अनुसरण करना, उनके पीछे जाना, ऐसे यहाँ पर अर्थ आता है. उनके जैसे वह स्वामी जी क्या कहते हैं ना, क्या एक नियमों को पालन करने के लिए कहते हैं ना, सत्य के बारे में, एक धर्म के बारे में उनका एक अनुसरण, उनके पीछे एक जाने वाली क्या है यहाँ पर अनुयायिनी, ऐसे यहाँ पर बोला जाता है. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. नेक्स्ट समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लेना, ठीक है ना. नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग. यहाँ पर विदेशों में उतना ही नहीं, हमारे भारत देश में भी भ्रमण करके फिर के भारत में भी यहाँ पर प्रयाण करके, यात्रा करके वह क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, और क्या है यहाँ पर सभ्यता, यहाँ पर क्या है सभ्यता के बारे में, अच्छे व्यवहारों के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ियाँ, हमारी पद्धतियाँ, संस्कृत क्या है हमारा, ऐसे भारत धर्म का एक संस्कृति के बारे में क्या किया यहाँ पर
उन्होंने सदुपदेश, एक अच्छा उपदेश देते हैं, लोगों को अच्छा उपदेश देते हैं। और उन्होंने क्या है यहाँ पर अंधविश्वासों का और रूढ़ियों का क्या करते हैं, रूढ़ियों को हटाकर यहाँ पर धर्म का एक वास्तविक क्या है यहाँ पर चलता हुआ, यहाँ पर क्या है यहाँ पर वर्तमान का एक क्या करते हैं, मर्म को और रहस्य को यहाँ पर समझाते हैं। इसलिए यहाँ पर साधु सन्यासियों को भी इन्होंने संदेश देते हैं, वो एक उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं यहाँ पर? शांति प्राप्त करने का एक मार्ग क्या है, शांति प्राप्त करने का एक मार्ग कैसे रहता है, शांति प्राप्त करने का एक मार्ग कैसे एक हम ढूंढना है, ऐसे यहाँ पर उनको साधु सन्यासियों को बताते हैं। कैसे दीन दुखियों को, कौन दीन रहते हैं, दुखी रहते हैं, कौन एक बहुत ही गरीब रहता है, दुखी रहता है, उनको क्या करना है यहाँ पर सेवा करके क्या करना है, सहायता का एक मार्ग क्या करते हैं यहाँ पर मार्ग दिखाते हैं। उनको शांति प्राप्त करने के लिए एक मार्ग यहाँ पर दिखाते हैं। ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಸಭ್ಯತೆ, ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದುಪದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಕರಿಗೆ, ರೂಢಿಗಳಿಗೆ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಉಚ್ಚ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಕೀಳ ಜಾತಿ, ಮೇಲ್ಜಾತಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಇವರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಢಿಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗಳು ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಹಳೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗಳು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀಳ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ತಾಟ ಇಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಚರ್ಕಿನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಥ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ರೀ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ರೀ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೂಢಿಗಳನ್ನ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಏನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವನ ದರ್ಶನದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆಧಾರ ತಳಹದಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮಾನವೀಯತೆ, ನ್ಯಾಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ತಳಹದಿ ರೀ, ಧರ್ಮದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ರೀ. ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಜವಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನ, ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲು, ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀನದಲಿತರ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ. नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर लोगों की सेवा करने से, समाज सेवा करने से, यहाँ पर सच्ची एक परमात्मा की सेवा, एक ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा सच्ची सेवा किया जाता है। उसके लेवल को क्या है यहाँ पर एक भगवान की सेवा है, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। इसी में क्या है, आप स्वयं स्वामी जी विवेकानंद जी स्वयं क्या करते थे, समाज सेवा में लग जाते थे। ऐसे में क्या है यहाँ पर एक बार क्या हो जाता है 1897
प्लेग और अकाल यहाँ पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, भारतवासियों की एक उन्होंने बड़ी एक तन्मयता से, मग्न से, एक बहुत ही मन से क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और समर्थ लोगों का समर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, एक अमीर लोगों को, समर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर, अमीर लोगों को क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, गरीबों का एक दिशा को यहाँ पर सुधारने के लिए एक संदेश उनको समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो समाज सेवा एक किसके सेवा के समान है, यहाँ पर सच्ची परमात्मा की एक सेवा के समान है। स्वयं स्वामी जी क्या करते थे, समाज सेवा में लगे रहते थे। ऐसे में क्या हो जाता है, 1897 में प्लेग का एक रोग आ गया और अकाल भी पड़ गया। सभी जानवर भूखे और गरीब लोग भूखे पड़ने लगे, सभी खेत, गाय बैल सभी लोग मरने लगे। ऐसे एक दिशा में क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद स्वयं अपने जितना ताकत रहता है उतना स्वयं तन्मयता से, मग्न से, सच्ची एक भावना से क्या करते हैं, इन्होंने उनकी सेवा करते हैं। और अमीर लोगों को एक संदेश देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, गरीब लोगों की एक दिशा को, गरीब लोगों की एक हालत को, परिस्थिति को, स्थिति को यहाँ पर सुधारने के लिए, उनको सहायता करने के लिए वह क्या करते हैं, यहाँ पर एक संदेश को देते हैं। इसी एक उद्देश्य से, इसी एक लक्ष्य से वह क्या करते हैं, कलकत्ते में एक क्या है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन को स्थापना करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की एक स्थापना करते हैं। यह स्थापना क्या है, यहाँ पर स्वामी जी एक जातिवाद को खत्म करने के लिए, यह मिशन का एक उद्देश्य क्या है, यहाँ पर एक लोगों की एक सुधारना, लोगों की एक दशा को सुधारना और जातिवाद को खत्म करना। और क्या है यहाँ पर, यह एक मिशन क्या है, कलकत्ते के एक गंगा नदी के किनारे रामकृष्ण मठ स्थापना यहाँ पर हुई। और क्या है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन के एक प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर एक बेंगलुरु में क्या है, यहाँ पर स्थापना की गई है। यह मिशन क्या है, यहाँ पर क्या काम करती है, लोगों की दशा को सुधारना और एक जातिवाद को क्या है यहाँ पर खत्म करने की एक काम यहाँ पर क्या करते हैं, करके एक सत्य के एक मार्ग में, धर्म के एक मार्ग में ले जाने की एक प्रयास यह मिशन क्या करते हैं, यहाँ पर काम करती है। समझ में आ रहा है बच्चों? ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈ ಜನರ ಒಂದು ನಾವು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸರಿಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪ 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಕಾಲ ಬರಗಾಲದಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತು 1897 ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಡಿತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತವಾಸಿಯರಿಗೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ತನ್ಮಯ ಮಗ್ನದಿಂದ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಲೋಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸಮರ್ಥನ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಬರಗಾಲಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರು, ಪ್ಲೇಗಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಬಡ ಜನರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇದರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ, ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು,
ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ದಡದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಠ ಐತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಹೌದಾ, ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता को मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। यहाँ पर स्वामी जी ने क्या है, यहाँ पर अज्ञान के लोगों को, अज्ञान लोगों को, ज्ञान यानी यहाँ पर लिखा पढ़ा हुआ अक्षरस्थ को हम ज्ञानी कहते हैं। सब कुछ जानता हो उसको ज्ञानी कहते हैं। कुछ नहीं जानता हो, लिखा हुआ पढ़ा है, कुछ नहीं जानता हो, कोई भी बातों को समझ नहीं पाता हो, उसको क्या कहते हैं, हम अज्ञान कहते हैं, अनक्षरस्थ कहते हैं। ऐसे अज्ञान लोगों को, अशिक्षा लोगों को यानी अनक्षरस्थ, अशिक्षा लोगों को और विदेशी अनुकरण को, विदेशी अनुकरण यानी एक दूसरे एक देशों का एक अनुसरण करना हो, उनके जैसे रहने की एक इच्छा हो, ऐसे एक लोगों को, और दास्य क्या मतलब क्या है, यहाँ पर जलन, दूसरों को देखकर, दूसरे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अमीर रहते हैं, तो गरीब लोग क्या करते हैं, उनको देखकर जलते हैं, उनको देखकर क्या करते हैं, बहुत ही दुखी पड़ते हैं, जलते हैं ना, उसको दास्य भावना बोलते हैं। ऐसे सभी भावनाओं को, ऐसे सभी बुरे, ये सभी क्या है, बुरे भावना है, बुरे विचार है, ये सभी बुरे विचारों को क्या करते हैं, इनका एक ज्ञान कराते हैं, उनको इनका एक क्या कराते हैं, यहाँ पर ज्ञान कराते हैं। अज्ञान लोगों को, अशिक्षा लोगों को और विदेशी अनुकरण करने वालों को और जलने वालों को, सभी एक ऐसे बुरे आदतों को, बुरे एक विचारों के बारे में क्या करते हैं, सही रीति से, सही एक तरीके से ज्ञान कराते हैं, समझाते हैं, ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। इनका मतलब क्या है, यहाँ पर समझाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, और क्या है, मन से एक हीनता, तुच्छ की एक भावना को, हीनता की एक भावना को क्या करते हैं, यहाँ पर एक भावना को दूर भगाने की, दूर हटाने की एक प्रयास को प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं इन्होंने। एक तुच्छ भावना, वह अच्छे हैं, बहुत एक उच्च जाति के, हम नीच जाति के, उनके साथ हमारा रहना एक क्या है, यहाँ पर असंभव है, वह अच्छा नहीं है। ऐसे तुच्छ भावनाओं को क्या करते हैं, इन्होंने दूर भगाने की एक प्रामाणिक, एक ईमानदारी से प्रयत्न यहाँ पर करते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಂಬುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿನ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಅಶಿಕ್ಷಿತ, ಒಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿಯ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸರಣೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅನುಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, जलना का मतलब क्या है यहाँ पर दास्य भावನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಓಣೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಿಕೋರಿ ಆ ಓಣೆಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಉರ್ಕೋದ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ್ಸಾನ ಆಗಲಿ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಹೀನತಾ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಒಂದು ನೀಚ ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂಥ
ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ತುಚ್ಛ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಮಾನವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. नेक्स्ट है अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। कैसे भारतीय? अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। अभी मैंने बताया कैसे हम हमारे जीवन में कैसे हम क्या है, कैसे पालन करना है, कैसे व्यवहार करना है, ऐसे कैसे जीना है, ऐसे मैंने बताया तो वही आ गया है। देखो ये सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। यहाँ पर क्या है, एक भाषण में बोलते हैं स्वामी विवेकानंद, क्या बोलते हैं, सभी को क्या करते हैं यहाँ पर, भारतवासियों को, मेरे भारतवासियों भाषण में कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मेरे भारतवासियों तुम वीर बनो, बहुत क्या बनो, वीर बनो, शूर बनो, शूर बनकर क्या करना है यहाँ पर, ललकार कर कहो, सभी देशों से क्या करना है, ललकारना है, आह्वान देना है। क्या आह्वान देना है, हम क्या है यहाँ पर, अनपढ़ भारतीय है, निर्धन भारतीय है। निर्धन का मतलब क्या है यहाँ पर, संपत्ति न रहना, निर्धन गरीब भारतीय, निर्धन भारतीय का मतलब क्या है यहाँ पर, गरीब, निर्धन, धन, निर्धन, ये क्या है यहाँ पर विरुद्धार्थक पद है। यहाँ पर क्या है, पढ़ अनपढ़, धन, निर्धन, ये सभी क्या है यहाँ पर विरुद्धार्थक पद है। तो निर्धन भारतीय है, अनपढ़ भारतीय, उच्च जाति का भारतीय और नीच जाति का भारतीय, ये सारे भारतीय क्या है, हमारे भाई हैं, ये सारे सभी मेरे क्या है यहाँ पर भारतीय हैं। ऐसे ललकार कर विदेशों को कहो, ऐसे बोल रहे हैं। उनकी एक गौरव मेरा गौरव है, उनकी एक क्या है यहाँ पर यश, कीर्ति मेरा कीर्ति, उनकी एक प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, ऐसे ललकार कर कहो, ऐसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। अपने भाषणों के द्वारा लोगों के अंधविश्वास को एक दूर हटाने के लिए, एक तुच्छ भावनाओं को दूर हटाने के लिए इन्होंने भारतवासियों को यहाँ पर ज्ञान का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ज्ञान का एक बोध करा रहे हैं। ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತಂದಾಗ, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ ಏನಪ್ಪ, ನೀವು ಒಂದು ವೀರ ಶೂರರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಭಾರತೀಯರು, ಒಂದು ನಿರ್ಧನ ಭಾರತೀಯರು, ಒಂದು ಹಣ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಥ, ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಿದೀವಿ, ನಾವು ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಭಾರತೀಯನೂ ಅದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಾತಿಯವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಜನರಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರೂ ಅದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ನಿರ್ಧನನೂ ಅದಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಅದಾರ, ಬಡವರೂ ಅದಾರ, ಮೇಲ್ಜಾತಿನೂ ಅದಾರ, ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ಅದಾರ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂದೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅವರ ಒಂದು ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥ ವೀರಶೂರರಾಗಿ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅದಾವ್ರಿ.
ಅಂತ ಒಂದು ಇರೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಆ ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ಈ ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ಆ ಜಾತಿ ಕೇಳು ಈ ಜಾತಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಶತ್ರುಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ, ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಚ್ಛೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು. नेक्स्ट देखो 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं। देखो क्या है 4 जुलाई उनके जीवन का एक संपूर्ण एक परिचय यहाँ पर प्राप्त होने के बाद उनका एक देहांत होता है। क्या है यहाँ पर 4 जुलाई 1902 में क्या है स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे यानी दूसरे लोग को ऊपर के एक लोगों को वह क्या करते हैं परलोक सिधारना, मर जाना, देहांत होने पर भी इनका क्या है यहाँ पर आज तक उनके संदेशों को, उनके कार्यों को यहाँ पर क्या है कार्य अमर है। कार्य हम याद करते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं उनके एक संदेशों का अनुसरण करते हैं, कार्यों को करते हैं। ऐसे यहाँ पर बोलेंगे एक कोशिश हो गई है। इसीलिए यहाँ पर हम भी क्या करना है स्वामी विवेकानंद के संदेशों को, कार्यों को हम सत्य के एक मार्ग पे, धर्म के एक मार्ग पे, हमारी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, उस संस्कृति पे चलने की एक हम कोशिश करना है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಲೈ 4 1902 ಅವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮೃತ್ಯು ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಮೃತ್ಯು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಮೃತ್ಯುಹೀನ ಅಮರ ಆದವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಮರರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅನೇಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವರ ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡೋರು ಕಣ್ಣು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನೋಡ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ ये ಒಂದು पाठ इಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು मुक्ताय है। यहाँ तक क्या है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पाठ खत्म हो गया है। तो इस पाठ में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप क्या करते हैं, आप क्या करना पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आज का वीडियो पाठ यहाँ खत्म करती हूँ। तो सभी देखे हुए सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। शब खैर।